श्री नृसिंह संस्तुति। भैरवाडम्बरं बाहुदं श्रायुधं चण्डकोपं महाज्वालमेकं प्रभुं शङ्खचक्राब्जहस्तं स्मरात् सुन्दरं ह्युग्रमत्युष्णकान्तिं भजेऽहं मुहुः। दिव्यसिंहं महाबाहुशौर्यान्वितं रक्तनेत्रं महादेवमाशाम्बरं रौद्रमव्यक्तरूपं च दैत्याम्बरं वीरमादित्यभासं भजेऽहं मुहुः। मन्दहासं महेन्द्रेन्द्रमादिस्तुतं हर्षदं श्मश्रुवन्तं स्थिरज्ञप्तिकं विश्वपालैर्विवन्द्यं वरेण्याग्रजं नाशिताशेषदुःखं भजेऽहं मुहुः। सव्यजूटं सुरेशं वनेशायिनं घोरमर्कप्रतापं महाभद्रकं दुर्निरीक्षं सहस्राक्षमुग्रप्रभं तेजसा सज्ज्वलन्तं भजेऽहं मुहुः। सिंहवक्त्रं शरीरेण लोकाकृतिं वारणं पीडनानां समेषां गुरुं तारणं लोकसिन्धोर्नराणां परं मुख्यमस्वप्नकानं भजेऽहं मुहुः। पावनं पुण्यमूर्तिं सुसेव्यं हरिं सर्वविज्ञं भवन्तं महावक्षसं योगिनन्दं च धीरं परं विक्रमं देवदेवं नृसिंहं भजेऽहं मुहुः। सर्वमन्त्रैकरूपं सुरेशं शुभं सिद्धिदं शाश्वतं सत्त्रिलोकेश्वरं वज्रहस्तेरुहं विश्वनिर्मापकं भीषणं भूमिपालं भजेऽहं मुहुः। सर्वकारुण्यमूर्तिं शरण्यं सुरं दिव्यतेजःसमानप्रभं दैवतं स्थूलकायं महावीरमैश्वर्यदं भद्रमाद्यन्तवासं भजेऽहं मुहुः। भक्तवात्सल्यपूर्णं च सङ्कर्षणं सर्वकामेश्वरं साधु चित्तस्थितं लोकपूज्यं स्थिरं चाच्युतं चोत्तमं मृत्युं विशालं भजेऽहं मुहुः। भक्तिपूर्णां कृपाकारणं संस्तुतिं नित्यमेकैकवारं पठन् सज्जनः सर्वदाप्नोति सिद्धिं नृसिंहात् कृपां दीर्घमायुष्यमारोग्यमप्युत्तमम् इति श्री नृसिंह संस्तुति।